पश्चिम बंगाल में पहली बार शिव भक्तों पर बरसेंगे फूल, सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला। যারা জলযাত্রী যাবেন শ্রাবণ মাসের প্রত্যেকটি সোমবার তাদের উপরে পুষ্পবৃষ্টি গোলাপ বৃষ্টি করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যদি আবহাওয়া পারমিট করে। वंदे मातरम का विरोध करने वालों को शुभेंदु की चेतावनी, वंदे मातरम गाना ही होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बकरीद मुहर्रम में नियमों का पालन किया, वैसे ही शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करें। বকরিদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই। মহরমেও বেরিয়েছিলেন অস্ত্র বাড়িতে রেখে, কোনো অসুবিধা নেই। ভদ্র থাকবেন, আইন মেনে চলবেন, ডিজে থেকে দূরে থাকবেন, নিজের ধর্ম নিজে পালন করবেন, অন্যর কানে গিয়ে ফুফু করা দরকার নেই। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होने वाली है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, यानी हिंदू इस फैसले से झूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि आज तक पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें देखने को भी नहीं मिली है। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने यह ऐलान कर दिया है कि सावन के महीने में अब पश्चिम बंगाल में हर सोमवार शिव भक्तों पर फूलों की बारिश होगी। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों को साफ संदेश दे दिया कि वंदे मातरम गाना ही होगा और दूसरों को तकलीफ दिए बिना अपने धर्म का शांतिपूर्वक पालन करें और दूसरों के कान में डीजे ना बजाएं। ये साफ और स्पष्ट संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शिव भक्तों पर जो फूल बरसाने की तैयारी शुभेंदु अधिकारी उनकी सरकार ने कर ली है। दरअसल पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार के दौरान हिंदुओं को अपने त्योहारों को मनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। दुर्गा पूजा से लेकर रामनवमी की यात्रा निकालना वो हिंदुओं के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। लेकिन अब बीजेपी की शुभेंदु सरकार ने इस साल सावन महीने में शिव मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास सुविधाएं शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि सावन के हर सोमवार को शिव मंदिर पर जल चढ़ाने वाले भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। ये काम मौसम की स्थिति को देखकर किया जाएगा। पूरा सावन महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा, इसीलिए इस दौरान ये व्यवस्था होगी। ये घोषणा सचिवालय में रथ यात्रा को लेकर हुई बड़ी बैठक में की गई है। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा पर खास ध्यान दिया गया। सरकार शेवराफुली से तारकेश्वर तक हर 5 किलोमीटर पर सेवा केंद्र बना रही है। सावन मेले के रास्तों पर भी तय दूरी पर ये केंद्र होंगे। इन केंद्रों से जल लेकर जा रहे लोगों को जरूरी मदद मिल सकेगी। तारकेश्वर धाम में 15 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। 3 बड़े तीर्थ स्थल तारकेश्वर, जलपेश मंदिर और भूटान सीमा के पास जयंती क्षेत्र के मंदिर को खास केंद्र बनाया गया है। इस साल राज्य की 60 रथ यात्रा समितियों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होगी। राज्य भर में 75 पारंपरिक रथ यात्रा मेलों में भी सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता में हर साल कई रथ यात्राएं निकलती हैं। पिछली सरकार सिर्फ पुलिस तैनात करके काम पूरा समझ लेती थी, लेकिन अब सरकार एक्टिव रूप से इन कार्यों में हिस्सा ले रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी विकास विरासत भी के विचार का जिक्र भी किया। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी बताया कि दूसरे राज्यों में सरकारें धार्मिक परंपराओं का खुलकर समर्थन करती है। पश्चिम बंगाल में अब ये कमी पूरी की जा रही है। যারা জলযাত্রী যাবেন শ্রাবণ মাসের প্রত্যেকটি সোমবার তাদের উপরে পুষ্পবৃষ্টি গোলাপ বৃষ্টি করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যদি আবহাওয়া পারমিট করে। আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আগামী 14 তারিখ তারকেশ্বর ধামে আমি উপস্থিত হব। তারপরে 16 তারিখে আমি ঐতিহ্যবাহী কলকাতা রথযাত্রা ইস্কন আমাকে আমন্ত্রণ করেছে, সেখানে আমি উপস্থিত থাকব। এইটুকু বলে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে জয় জগন্নাথ ধ্বনির সাথে
আমার কথা শেষ করলাম। यानी पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार ही पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा जब शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी। तो एक तरफ ये तैयारी है और दूसरी तरफ सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस बीच जो कहीं ना कहीं मुसलमान हैं उन्हें चेतावनी एक तरीके से दे दी है। उन्होंने कड़े शब्दों में ये कहा कि आपने बकरीद का त्योहार पशु वध के नियमों का पालन करते हुए मनाया, आपने मुहर्रम का त्योहार हथियार घर में रखकर मनाया, किसी ने आपको नहीं रोका। सभ्य जीवन जिए और डीजे से दूर रहें, अपने धर्म का शांतिपूर्वक पालन करें, दूसरों के कानों में शोर न मचाएं, सब ठीक हो जाएगा और वंदे मातरम भी आपको गाना ही होगा। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई है। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान, जरा सुनिए। আগে তো কর্মী, তারপর বিজেপি কর্মী, বাকি দায়িত্ব দিয়েছিল দুটো সাংগঠনিক জেলায় পার্টির কর্মীদের সঙ্গে নেতৃত্বের সঙ্গে মিট করতে এবং নবগঠিত কোর কমিটির সঙ্গে মিটিং করতে। যেহেতু লোকসভা বিধানসভা ভোটের পরে আমার নন্দীগ্রাম থানা সার্বিকভাবে কর্মীদের সঙ্গে মিট হয়, তাই এখানে 1000 জন নির্বাচিত প্রতিনিধি, মন্ডল সভাপতি, মোর্চার নেতৃত্বের সঙ্গে একটা মিটিং হলো 2 ঘন্টা। তারপরে আমরা ঘন্টাখানিক বসেছিলাম আমাদের নবগঠিত রাজ্য সভাপতি অনুমোদিত কোর কমিটির সঙ্গে একটা কয়েকটা বিন্দু নিয়ে তাতে আমি কিছু বিষয় বলেছি, আর আমাদের প্রদেশ থেকে যিনি এসেছেন সাধারণ সম্পাদক সাংসদ কিছু দলীয় কিছু নির্দেশিকা সবাইকে মুক্ত দিয়েছি। বাকি মলে ছিলাম এলাকা ছিলেন, বিএনপি ছিলেন, জেলা জিএসরা ছিলেন, প্রাক্তন সভাপতি পরিষ্কার ভিতরে গিয়ে বলেছে আপনাকে বলছি, কাউকে চিন্তা করার কোনো কারণ। 500 টাকা লক্ষ্মী ভান্ডার দিতে গিয়ে 9 মাস লাগিয়ে দিয়েছে, 1,20,00,000 লোককে তো 1.5 মাসে দিয়ে দিচ্ছে। বাকি যারা যোগ্য তারা পাবেন, অযোগ্য থাকলে বেরিয়ে যাবেন। ভেরিফিকেশন 30-60 অব্দি চলবে। প্রত্যেকটা বিধানসভায় গড়ে 35 থেকে 40,000 মহিলারা পেয়েছেন, তারা আমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন, মোদীজির নামে জয়ধ্বনি হচ্ছে। বাকি যদি প্রয়োজন হয় আরো 2,000, 5,000, 7,000 প্রকৃত প্রাপক থেকে থাকেন পাবেন, নিয়মের মধ্যে পাবেন, নিয়মের মধ্যে পাবেন। সরকারি অর্থনৈতিক স্কিমের প্রত্যেকটা জিনিসের নিয়ম থাকে। আপনার যদি জল জমি না থাকলে আপনি পিএম কিষাণ পাবেন, আপনি যদি বলেন আমাকে পিএম কিষাণ দিতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিসের নিয়ম থাকে। বিশ্বকর্মা যোজনা পেতে গেলে হাতের কাজ জানতে হয়। প্রত্যেকটা স্কিমের একটা নিয়ম রয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত 70 বছর পেরিয়ে গেলে সবাই পাবে, বাকিরা যারা এলিজিবল পাবেন প্রায় 70% লোক কভার হয়ে যাচ্ছে। বাকি যে 30% কভার হচ্ছে না তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা চালু হবে, একই সঙ্গে চালু হবে। 16ই আগস্ট সরকারের 100 দিন পূরণ হবে। 16ই আগস্ট ভয়ঙ্কর দিন কলকাতার ক্ষেত্রে। সুরাবর্দির নেতৃত্বে দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং হয়েছিল, আর সেই দিনটা তৃণমূল কংগ্রেস আগের সরকার হেলা হবে দিবস পালন করত। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই দিন আয়ুষ্মান দিবস হিসেবে পালন করা হবে, ওই দিনই জানতে পারবে। অর্থাৎ আপনাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, এত তাড়াহুড়া করছেন, মাত্র 62 দিন বয়স। উনি কে আমি জানি, উনি কে? জাতীয় নিরাপত্তা, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার পাবে, এর বাইরে মুখ্যমন্ত্রী কোনো কথা বলবেন। উনি খুব নরম নরম কথা বলেছেন। এইটাই সরকার, অন্য সরকার হলে ধমকাতো, যেমন রেজিনগরের লোকটা ধমকাতো, এখন আর ধমকায় না। আগের সরকার থাকতো ধমকাতো যে আমাদের ভোটে সরকার করেছে, এখন নরম নরম কথা বলছেন। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে
মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না। তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই। মহরমেও বেরিয়েছিলেন অস্ত্র বাড়িতে রেখে, কোনো অসুবিধা নেই। ভদ্র থাকবেন, আইন মেনে চলবেন, ডিজে থেকে দূরে থাকবেন, নিজের ধর্ম নিজে পালন করবেন, অন্যর কানে গিয়ে ফুফু করার দরকার নেই। সব ঠিক চলবে, সুন্দর চলবে। আর ভোট না নাড়ালে হবে না, আমরা লক্ষ্য রাখছি। तो कुल मिलाकर जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता गई है और कुर्सी पर जो है वो शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि बदलाव जो है मुख्यमंत्री के शासन में वहां पर देखने को मिले। चाहे वो शुरुआत में अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई से शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कसा अलग अलग मामलों में, और शुभेंदु अधिकारी भी लगातार हर एक विभाग को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि वहां पर जो अभी सरकार आई है वो कहीं ना कहीं वो कानून व्यवस्था को बेहतर करने में मदद करेगी। वो जो माहौल ममता बनर्जी के शासन में हमने देखा, गुंडागर्दी का, मारपीट, जो सारी चीजें हुई, उसको खत्म किया जाएगा, यही उम्मीद कहीं ना कहीं जनता लगा रही है। लेकिन ये बड़े फैसले, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।